السلام علیکم، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ترکی میں زلزلہ، صدر مملکت، وزیر اعظم اور آرمی چیف کی غمزدہ خاندانوں سے تعزیت۔ ترکی میں 6.8 شدت کے زلزلے سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ دنیا بھارت میں مودی کے جمہوری دشمن نظریے کے تسلط کا اعتراف کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں مودی کا رویہ علاقائی امن و استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی مسکراہٹ بڑی قاتل ہے۔ وزیر مملکت زرتاج گل کہتی ہیں ساری دنیا جانتی ہے وزیر اعظم عمران خان کسی بحران میں چل کر آتے ہیں۔ اپوزیشن نہیں، اپنے خلاف ہم خود خرابی پیدا کر رہے ہیں، شیخ رشید احمد کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جھوٹ کی آماج کا ہے۔ پاکستان کے معاشی حالات کا جائزہ لینا ضروری ہے، فردوس عاشقاوان کہتی ہیں جاں بحق کیمرہ مین کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی ہے۔ حکومتی وفد نے ناراض ہو کے وزارت چھوڑنے والے خالد مقبول صدیقی کو منا لیا۔ خالد مقبول صدیقی کی بہت جلد وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات ہوگی۔ جاپان کا 3,40,000 پاکستانیوں کو ملازمت دینے کا اعلان، چیئرمین پوئپا کہتے ہیں 50 لاکھ پاکستانیوں کو بیرون ملک روزگار کے مواقع فراہم کریں گے۔ جان لیوا کورونا وائرس پاکستان پہنچنے کا خدشہ، ملتان میں چینی باشندہ اسپتال میں داخل، چینی شخص کو آئسولیشن وارڈ منتقل کر کے نمونے لیبارٹری بھجوا دیے گئے ہیں۔ کلفٹن سے ذبح گدھوں کے سر اور علائشیں برآمد، حکام نے علاقہ مکینوں دکانداروں سے پوچھ گچھ شروع کر دی، شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ بنگلہ دیش کو دوسرا T20 ہرا کر پاکستان نے سیریز جیت لی، قومی ٹیم نے 2-0 سے برتری حاصل کر لی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر مملکت عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف نے ترکی میں زلزلے سے ہونے والے جانی و مالی نقصان پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان نے اپنے الگ الگ بیانات میں ترکی میں ہولناک زلزلے سے قیمتی جانوں کے ضیاع اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور دکھ کی اس گھڑی میں ترک حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ترکی میں آنے والے زلزلے میں قیمتی جانوں کے ضیاع کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ اس مشکل گھڑی میں پاکستانی قوم اپنے ترک بہن بھائیوں کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ترک حکام کے نام اپنے پیغام میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاک فوج کا دستہ ترکی کے زلزلہ متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں میں حصہ لینے کے لیے تیار ہے۔ پاک فوج کے دستے میں اسپیشل ریسکیو اور ریلیف ٹیموں سمیت فیلڈ میڈیکل سہولیات بھی مدد کے لیے تیار ہیں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے ترکی کو فوری تعاون اور امداد کی پیشکش پہلے ہی کی جا چکی ہے۔ خیال رہے کہ ترکی میں 6.8 شدت کے زلزلے سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 20 ہو گئی، 600 سے زائد افراد زخمی ہیں جبکہ 30 افراد لاپتہ ہیں۔ زلزلے کے باعث کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ دنیا بھارت میں مودی کے جمہوری دشمن نظریے کے تسلط کا اعتراف کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں علاقائی امن و استحکام کو سب سے بڑا خطرہ نریندر مودی کے فسطائی نظریات سے درپیش ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ دنیا بھارت میں مودی کے جمہوری دشمن نظریے کے تسلط کا اعتراف کر رہی ہے۔ عمران خان نے ٹوئٹر پر معروف جریدے دی اکانومسٹ کے سرورق کی تصویر کا اشتراک کیا جس میں عدم برداشت والا بھارت کی سرخی سے مضمون لکھا گیا ہے، جس کے ذیل میں کہا گیا ہے کہ مودی کیسے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا دنیا اب تسلیم کر رہی ہے کہ مودی حکومت بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر میں جمہوریت مخالف اور فسطائی نظریے کو مسلط کر رہی ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ مودی کا رویہ علاقائی امن و استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، جبکہ 80 لاکھ کشمیری اور بھارت میں بسنے والے مسلمان پہلے ہی مودی کی سفاک پالیسیوں کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل نے وزیر اعظم عمران خان کو طلسماتی شخصیت کا مالک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی مسکراہٹ بڑی قاتل ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो वज़ीर आज़म की शख्सियत की मदह सराई कर रही हैं। ज़रताज गुल का कहना है कि जहाँ तक वज़ीर आज़म की बात की जाए तो वो इंतहाई करिश्माती शख्सियत के हामिल हैं। उनकी चाल ढाल में बड़ा रोब व दबदबा है और सारी दुनिया को पता है कि वो किसी बहरान में चल कर आते हैं। वज़ीर मुमलिकत का कहना था कि वज़ीर आज़म की मुस्कुराहट बड़ी कातिल है और उनकी शख्सियत का इतना रोब व दबदबा और करिश्मा होता है कि अगर हमारे जहन में कोई शुबा होता है तो उन्हें देखकर वो भी दूर हो जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अगर बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो आई थिंक ही इज़ द फाइनेस्ट करिश्मेटिक मैन। वो तो जब आते हैं बहरान के अंदर, जिस तरीके से उनकी किलर स्माइल है, जिस तरीके से वो चल के आते हैं, सारी दुनिया को पता है। उनकी तो अक्सर वीडियोस बनी हुई है उनकी बॉडी लैंग्वेज की, जब वो चल के आते हैं इतना रोब और दबदबा और इतना करिश्मा होता है उनके पर्सनैलिटी का कि हम अपना जो हमारे जहन में कोई डाउट होता है ना, वो भी हम उल्टा यानी आप लोगों को डाउट। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि चीन पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला मुल्क है, चीन हमारा है और हम चीन के हैं। सीपैक के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। रेलवे की तरक्की मुल्क की तरक्की है। मेरी जिंदगी का मकसद ML1 है। ML1 हर सूरत मुकम्मल होगा। ML1 मुकम्मल होने के बाद मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। लाहौर में ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद का कहना था कि IMF के पास जाना मजबूरी और ज़रूरी है। 6 अरब डॉलर कोई और दे देता तो IMF के पास ना जाना पड़ता। मुश्किल वक्त में चीन पाकिस्तान के शाना बशाना होगा। 10 साल में हम अपना कर्ज वापस कर देंगे। शेख रशीद का कहना है कि 16 माह में जो मसाइल हमें मिले किसी और हुकूमत को नहीं मिले। मानता हूँ कि हम आटा बहरान पर काबू नहीं पा सके। मैंने काबीना इजलास में आटे की बरामदात के खिलाफ वोट दिया था। मैं एक वोट का लीडर हूँ। वो इमरान खान जितनी मेरी बात मानते हैं वही काफ़ी है। चीनी महंगी करने के जिम्मेदार शुगर मिल मालकान हैं। चीनी 2 रुपये कम हुई है। आइंदा काबीना इजलास में मजीद कम कराऊंगा। मुल्क में मजबूत प्राइस कंट्रोल कमेटी होनी चाहिए। चीनी के जो माफिया है वो कीमत बढ़ाएगा। यहाँ एक प्राइस कंट्रोल कमेटी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग किस्म की। ये रात भी मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा है, अभी सरेआम कहता हूँ, अगर एक जेन्युइन मुंतखब लोगों की प्राइस कंट्रोल कमेटी हो तो मैं देखता हूँ किसी DC या कमिश्नर के कि वो क्यों नहीं मानेगा कि प्राइस जो है वो लोगों की दस्तरस में हो। वफाकी वजीर का कहना था कि शरीफ खानदान से कोई डील नहीं हुई। उन्होंने बाहर जाकर नए हेड और कोट ही तो खरीदे हैं। 2020 इलेक्शन का साल नहीं बल्कि तरक्की शुरू होने का साल होगा। अभी शहबाज शरीफ की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ सारे काम ठीक चल रहे हैं। जब उन्हें कहूँ तो वो वापस आ जाएंगे। हमारे सामने शरीफ किस्म की अपोजिशन है जो सारी लेटी पड़ी है। हमारे खिलाफ कोई खराबी नहीं कर रहा। जो कुछ खराबी कर रहे हैं हम खुद कर रहे हैं। देखें, कोई डील वील नहीं है। शरीफ किस्म की अपोजिशन सारी लेटी पड़ी है। इमरान खान ने ये अपोजिशन जो है उसकी कोई सूरत हाल नहीं। मैं पहले दिन कहता था जाने दो, वहां जाके क्या तलवारें लगा ली हैं। 4-6 हैट नए खरीद लिए हैं, 1-2 कोट नए खरीद लिए हैं, और उसके अलावा उन्होंने क्या तलवारें चलाई हैं। जो कुछ खराबी कर रहे हैं हम खुद कर रहे हैं, हमारे खिलाफ वो कोई खराबी नहीं है। शेख रशीद ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को बकवास करार देते हुए कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट झूठ की आमाज का है। इमरान खान ईमानदार इंसान हैं, उनकी दयानत की गवाही देता हूँ। इमरान खान की हुकूमत आते ही 40 मसाइल खड़े हो गए। कोई हफ्ता ऐसा नहीं होता जब हुकूमत को किसी मसले से ना निमटना हो। इमरान खान हर मुश्किल से निमटने की सलाहियत रखते हैं। इमरान खान ने जितनी मेहनत की है उतना नतीजा नहीं निकला। वज़ीर आज़म की मावन ख़ुसूसी बराए इत्तिलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिकावान का कहना है कि तुर्की में ज़लज़ले में 22 अफराद जाँ बहक हुए। मुसीबत की घड़ी में मुस्लिम मुल्क की आवाम के साथ हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मुशीर इत्तिलात का कहना था कि आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। पाकिस्तान के मौशी हालात का जायज़ा लेना ज़रूरी है। जाबहक कैमरामैन के अहल खाना से दिली हमदर्दी है। उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 15 माह के दौरान मसाइल विरसे में मिले। इंसानी जान की कोई कीमत नहीं होती। कैमरामैन के भाई को वजारत इत्तिलात में नौकरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म हाउसिंग स्कीम में उनकी फैमिली के लिए घर का बंदोबस्त भी करेंगे। फिरदौस आशिकावान का कहना था कि पाकिस्तान के मौशी हालात का जायजा लेना ज़रूरी है। जाबहक कैमरामैन की फैमिली को 10 लाख रुपया देंगे। जाबहक कैमरामैन के अहल खाना से दिली हमदर्दी है। हमने इनकी फैमिली को 10 लाख रुपया जो है वो देने का फ़ैसला किया है। इंसानी जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन ये इनको वक्ती तौर पे मुश्किलात से निकालने के लिए इनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करने का ये बायस बनेगा। इसके अलावा उनके भाई जो
मेरे साथ खड़े हैं, ये बी काम है इनकी क्वालिफिकेशन, इनको मैं अपनी मिनिस्ट्री में फिलफौर जो है वो रोज़गार दे रहे हैं हम, ताकि इनके घर का चूल्हा जो है वो चले। इसके अलावा चूँकि ये जिस इलाके में रहते हैं यहाँ छत ना होने की वजह से, बेहतर सहूलतें ना होने की वजह से मसाइल हैं, तो आपके मीडिया वर्कर्स की जो सोसाइटी है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो बेघर अफराद को छत देने का प्रोग्राम है, उसके तहत हम इनको छत का भी बंदोबस्त करने जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात का कहना था कि तुर्की में आने वाले जलजले में 22 अफराद जाँ बहक हुए। मुसीबत की घड़ी में तुर्की आवाम के साथ हैं, वहाँ की आवाम के साथ इजहार यकजहती करते हैं। वेलकम बैक। हुकूमती वफ़द ने नाराज़ होकर वजारत छोड़ने वाले वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी को मना लिया है। MQM पाकिस्तान का कहना है कि वफाक ने फ़ंड्स फराहम करने की यकीन दहानी कराई है और फ़ंड्स मिल जाएं इसके बाद लायहा अमल बनाएंगे। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। हुकूमत नाराज़ इत्तेहादियों को मनाने के अपने पहले मिशन में कामयाब हो गई है और उन्होंने इत्तेहादी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी को मना लिया है। हुकूमत खालिद मकबूल सिद्दीकी का इस्तीफा मंजूर नहीं करेगी और ना ही उनकी जगह MQM से किसी और को वजीर बनाया जाएगा। MQM और PTI के वफूद के दरमियान आइंदा एक और मुलाकात होगी, जबकि बहुत जल्द खालिद मकबूल सिद्दीकी की वजीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात होगी। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान ज़राए का कहना है कि काबीना में शमूलियत का कोई फैसला नहीं हुआ, क्योंकि काबीना से ज़्यादा अहम इशू अवामी मसाइल हैं। वफाक ने फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी कराई है और फंड्स मिल जाएं इसके बाद लायहा अमल बनाएंगे, जबकि हुकूमती वफ़द से अहम मुलाकात इस हफ्ते में मुतवक्के है, जिसके बाद मुस्तकबिल का तयन होगा। वाज़ेह है खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 12 जनवरी को हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए वजारत छोड़ने का ऐलान किया था, जिस पर असद उमर की सरबराही में हुकूमती वफ़द उन्हें मनाने MQM पाकिस्तान के आर्जी मरकज़ भी आया था, जो कि नाकाम हो गया था। जापान ने 3,40,000 पाकिस्तानियों के लिए मुलाजमतों का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पोयपा सरफराज ज़हूर चीमा ने कहा है कि हुनरमंद और नीम हुनरमंद पाकिस्तानियों की जापान के लिए भर्ती का जल्द आगाज़ होगा। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। जापानी सिफारत खाने के कौंसलर टोकीटा यूजी से चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन सरफराज ज़हूर चीमा, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के DG काशिफ अहमद नूर, साबिक चेयरमैन पोयपा चौधरी मोहम्मद अफजल समेत दीगर ने मुलाकात की। चेयरमैन पोयपा ने ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से लाइसेंस याफ्ता ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स के जरिए अफरादी कुव्वत जापान भिजवाने का फैसला हुआ है। चेयरमैन पोयपा सरफराज ज़हूर चीमा ने बताया कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स बेरोजगारी के खात्मे में हुकूमत की भरपूर मदद के लिए पुरज़म है। रवां बरस 50 लाख पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क रोजगार के मौक़े फराहम करेंगे। जानलेवा कोरोना वायरस के शुबे में चीनी शख्स को मुल्तान के निश्तर अस्पताल में दाखिल किया गया है। चीनी शख्स को आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल करके नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्तान में 40 साला चीनी बाशिंदे फैंग फैन को कोरोना वायरस के शुबे में निश्तर अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां उसे आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल करके खून के नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। चीनी शख्स इंडस्ट्रियल इस्टेट में प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और चंद रोज़ कबल चाइना के शहर वुहान से वापस लौटा था। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा है कि कोरोना वायरस का पहला केस सामने आने से मुतालिक गलत रिपोर्टिंग की जा रही है। मामले पर मीडिया की जानिब से ज़िम्मेदार रिपोर्टिंग की उम्मीद करते हैं। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का कहना था कोरोना वायरस के हवाले से तशवीश में इजाफा न किया जाए, मामले पर रिपोर्टिंग से पहले हक़ाइक़ लाजमी चेक करें। मुल्तान में सरबरा कौमी इदारा सेहत डॉक्टर आमिर इकराम ने वजाहत करते हुए कहा कि मुल्तान में कोरोना वायरस का केस सामने आने की खबर बेबुनियाद है। मुल्क में ताहाल कोरोना वायरस का केस सामने नहीं आया। वाज़ेह है चाइना में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 41 हो गई है और 1300 अफराद में इस बीमारी की तस्दीक हो गई है, जिनमें से 177 की हालत तशवीशनाक है। कोरोना वायरस के ज़्यादातर केसेस चीन के शहर वुहान में सामने आए हैं, जिस पर हुक्काम ने वुहान और करीबी शहरों से लोगों के बाहर जाने और बाहर वालों के अंदर दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। क्लिफ्टन के इलाके से ज़बाह गधों के सर और आलाइशें बरामद होने पर शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची में क्लिफ्टन लाइसेंस ब्रांच के करीब कचरा कुंडी से 3 गधों के सर और आलाइशें बरामद हुई हैं। मकामी लोगों ने बताया कि नामालूम अफराद कुछ फेंक गए थे, देखा तो वो ज़बाह किए गए गधे के सर और आलाइशें निकली।
کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے صفائی پر مامور عملہ گاڑی میں آلائشیں اٹھا کر لے گیا ہے، جبکہ حکام نے علاقہ مکینوں اور دکانداروں سے پوچھ گچھ شروع کر دی ہے۔ CBC حکام کا کہنا ہے کہ تفتیش کر رہے ہیں کہ سر اور آلائشیں کون پھینک کر گیا اور ان گدھوں کا گوشت کن مقاصد میں استعمال ہوا ہے۔ پولیس نے واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے مختلف پہلوؤں سے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ تفتیشی ذرائع نے بتایا ہے کہ گدھوں کی باقیات ملنے والی جگہ کی مختلف ویڈیوز حاصل کی ہیں، جس میں دیکھا گیا ہے کہ ایک گاڑی گدھے کی باقیات پھینکتی نظر آ رہی ہے، جس سے ایسا لگتا ہے کہ گدھے غیر ملکیوں کے لیے ذبح کیے گئے تھے، کیونکہ کچھ غیر ملکی گدھے کو گوشت کے لیے ذبح کراتے ہیں۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا تھا کہ موصول ویڈیوز کو دیکھ کر گدھوں کو ذبح کر کے گوشت فروخت ہونے کے امکانات کم معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ گوشت بیچنے والے ملزمان باقیات کھلے عام پھینکنے کے بجائے دفن کرتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق تفتیشی حکام گاڑی میں نظر آنے والے افراد تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا تفتیش مکمل ہونے کے بعد ویڈیوز اور تفصیلات شیئر کی جائیں گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز کے دوسرے میچ میں میزبان ٹیم نے مہمان ٹیم کو ہرا کر سیریز جیت لی۔ کپتان بابر اعظم اور محمد حفیظ نے شاندار نصف سینچریاں بنائیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کو ترجیح دی۔ بنگال ٹائیگرز کی جانب سے تمیم اقبال اور محمد نعیم نے اننگز کا آغاز کیا، مگر محمد نعیم بڑا اسکور نہ بنا سکے اور بغیر کھاتا کھولے پیویلین لوٹ گئے۔ انہیں فاسٹ باؤلر شاہین شاہ آفریدی نے آؤٹ کیا۔ بنگال ٹائیگر کی دوسری وکٹ 22 رنز کے مجموعی اسکور پر گری۔ مہدی حسن 9 رنز بنا کر ہی ہمت ہار بیٹھے۔ بنگالی بلے باز محمد حسنین کی گیند پر محمد رضوان کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے۔ تمیم اقبال اور لٹن داس نے تیسری وکٹ میں 21 رنز کی شراکت قائم کی، مگر لٹن داس بھی زیادہ دیر تک وکٹ پر نہ ٹھہر سکے اور 8 رنز بنا کر شاداب خان کی گیند پر LBW آؤٹ ہوئے۔ اس کے بعد آؤٹ ہونے والے بلے باز عفاف حسین تھے، جو محمد حسنین کی گیند کا شکار بنے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے تمیم اقبال نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے 65 رنز بنائے۔ پاکستان کی جانب سے محمد حسنین نے 2، شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف اور شاداب خان نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی طرف سے اننگز کا آغاز مایوس کن تھا۔ بابر اعظم اور احسان علی نے اننگز کا آغاز کیا تو نوجوان بیٹسمین احسان علی نے 7 گیندیں کھیلنے کے بعد 0 پر شفیع الاسلام کی گیند پر حریف کپتان محمود اللہ کو کیچ دے بیٹھے۔ بابر اعظم اور محمد حفیظ نے دوسری وکٹ کی شراکت میں اچھی اننگز کھیلی۔ حفیظ نے 39 گیندوں پر 50 بنائی، جبکہ کپتان نے 35 گیندوں پر نصف سینچری مکمل کی۔ قومی ٹیم نے ہدف 17 اوورز میں حاصل کر لیا۔ کپتان بابر اعظم نے 66 جبکہ محمد حفیظ نے 67 رنز بنائے۔ مہمان باؤلر صرف 1 وکٹ حاصل کر سکے۔ اس سے قبل پاکستان نے بنگلہ دیش کو پہلے T20 میچ میں 5 وکٹ سے شکست دی تھی۔ میچ کی خاص بات سینئر بیٹسمین شعیب ملک کی شاندار 50 تھی۔ اب تک کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔